لا شریک اللہ ہے، نہ کوئی عبادت میں اس کا شریک ہے اور نہ ہی کوئی کفر میں اس کا شریک ہے۔ وہ ایک اور اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو خلق فرمایا، اور خلق کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کے صدقے میں خلق کرنا یہ الگ بات ہے۔ خلق فرمایا تو کس کے صدقے میں؟ رسول اسلام کے صدقے میں۔ تمام نبیوں کو ضرور بنایا ہے۔ میں انشاءاللہ چونکہ یہ مجلس رسول اسلام سے منسوب ہے تو بالخصوص میں پوری مجلس میں کوشش کروں گا کہ رسول اسلام کا ذکر ہو، اس کا ذکر ہو کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے۔ آپ دیکھیں، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی نبی ضرور رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک، اور آخر میں آئے ہیں میرے رسول۔ ابتدا سے لے کر آدم سے لے کر خاتم تک کسی زمانے کو بھی خداوند عالم نے تنہا نہ چھوڑا، اور جس نبی کو بھی بھیجا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور بھیجا ہے۔ آدم آئے، ان کو معجزہ دیا، نوح آئے، ان کو معجزہ دیا، موسیٰ، عیسیٰ، تمام کے تمام نبی آئے، ہر ایک نبی کو ایک نہ ایک معجزہ دیا ہے۔ مثلا جناب داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اگر لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو اس کو موم بنا دیا کرتے تھے، یہ جناب داؤد کا معجزہ تھا۔ جناب موسیٰ کا معجزہ تھا، ان کا عصا تھا، ید بیضا تھا۔ جناب عیسیٰ کے پاس معجزہ تھا کہ بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ جناب یوسف کے پاس معجزہ تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے تھے، اور جیسا کہہ دیا کرتے تھے ویسا ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کہ تمام نبیوں کو ایک نہ ایک معجزہ دیا ہے خداوند عالم نے، لیکن جس وقت رسول اسلام کو بھیجا ہے تو یہ ایک یا دو معجزے نہیں دیے، بلکہ میرے رسول کی پوری ذات مبارکہ ہی معجزہ بنا دی۔ تمام نبی کو ایک یا دو یا چار، لیکن جس وقت نبی رسول اسلام کو بھیجا ہے تو پوری کی پوری ذات مبارکہ کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہا میرے رسول تم اٹھو گے تو معجزہ ہوگا، تم بیٹھو گے تو معجزہ ہوگا، تم لب کھولو گے تو معجزہ ہوگا، تم چلو گے تو معجزہ ہوگا، آپ اگر اندھیری گلیوں میں چلو گے تو گلی نور سے منور ہو جائے گی، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور آپ کا ایک معجزہ یہ ہے سرکار کہ جب آپ چلا کرتے تھے، اگر زمین کے اوپر چلے تو نشان قدم نہ بنے، اور اگر پتھر پر پاؤں لگ دیا کرتے تھے تو نشان قدم ہدایت کا چراغ بن جایا کرتا تھا۔ آپ اپنے گھر سے آئے ہیں، مثال سن لیجئے گا، میسم بھائی آپ ریت کے اوپر چلے، یہ بتائے آپ کے پاؤں کا نشان بنے گا کہ نہیں؟ بن جائے گا۔ لیکن اب آپ بتائے، آپ یہاں پر چل کے آئے ہیں، مسجد کے اندر آئے ہیں، امام بارگاہ کے اندر آئے ہیں، آپ باہر قدم رکھ رہے تھے تو کیا باہر قدم موجود ہے آپ کا؟ نہیں ہو سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم خاکی بنتے ہیں، ہمارا نشان نہیں بن سکتا۔ دیکھیں جہاں پر آپ کا نشان بنتا ہے وہاں نبی کا نہیں بنتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں آپ کا بنتا ہے وہاں نبی کا نہیں، اور جہاں آپ کا نہیں بننا چاہیے وہاں نبی کا بن جاتا ہے۔ یعنی نبی اگر ریت کے اوپر پاؤں رکھ دے، مٹی کے اوپر پاؤں رکھ دے تو نشان نہ بنے، اور اگر پتھر کے اوپر رکھ دے تو نشان ہدایت کا چراغ بن جائے۔ ربی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ نشان ایسی جگہ کیوں بنتا ہے؟ آپ کا نشان مٹی کے اوپر نہیں بنتا، پتھر کے اوپر بن جاتا ہے، آخر ایسا کیا ہے؟ کہ یہ تمام کے تمام نشانات بھی ہمارے اختیار میں ہیں۔ جب نشانات رسول کے اختیار میں ہو، پاؤں کے نشان رسول کے اختیار میں ہو، تو پوری کائنات رسول کے اختیار میں کیوں نہ ہوگی؟ اور ایک اور وجہ اس کی جو تاریخ بیان کرتی ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے جب رسول چلے اور مٹی کے اوپر رسول کے پاؤں کا نشان بن جائے، کوئی بندہ ان کے نشان کے اوپر قدم رکھے۔ جس نبی کو یہ پسند، جس خداوند عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے نبی کے پاؤں کے نشان کے اوپر پاؤں رکھا جائے، تو پھر اس خداوند عالم کو یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ اپنے نبی کو کسی کافر کے گھر میں بھیج دے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ اس ذات مبارک کا معجزہ ہے۔ ایک یہ معجزہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی معجزے عطا فرمائے ہیں۔ مثلا رسول اسلام جب وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے جسم مبارک پر جو پانی لگا کرتا تھا وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا،
اور جو بندے بھی اس پانی سے مس ہوا کرتے تھے ان کو بھی شفا ملا کرتی تھی. اور تاریخ میں جس وقت رسول اسلام وضو کیا کرتے تھے یا پانی استعمال کیا کرتے تھے تو تمام کے تمام صحابہ اکرام جو ارد گرد ہوا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھ اس طرح سے کر لیا کرتے تھے, برتن کو نیچے کر لیا کرتے تھے. میں نے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے رسول کے جسم سے لگا ہوا پانی شفا بن جاتا ہے اور ہم اس پانی کو پیتے ہیں. میں یہی مثال دیا کرتا ہوں امت کے لیے. اے امت مسلمہ, اے تمام کے تمام اقوام متحدہ, ذرا غور و فکر کرو, اگر ذرا عقل کے ناخن لو, غور و فکر کر کے تدبر کر کے نتیجہ نکالو. اگر رسول کے جسم کے اوپر پانی لگ جائے تو وہ شفا بن جاتا ہے, تو جس حسین کے لب مبارک کے اوپر رسول اپنی زبان دے رہے ہو وہ حسین مقدس کیوں نہ بنیں گے؟ وہ حسن مقدس. انشاءاللہ پوری گفتگو رسول اسلام کے اوپر رہے گی تو پھر وہ حسین مقدم کیوں نہ ہوں گے ہر شے کے اوپر. اچھا ایک یہ معجزہ تھا. اس کے علاوہ تاریخ میں ملتا ہے رسول اسلام کا لعاب دہن بھی معجزہ تھا. رسول کہیں جا رہے ہیں اور کیچڑ ہے, بدبو آ رہی ہے. رسول اسلام نے اگر لعاب دہن ٹپکا دیا تو اب اس کیچڑ کے اندر سے خوشبو آنے لگتی تھی. رسول اسلام کو معلوم ہوا ایک کنویں کے اندر سے کھارا پانی نکل رہا ہے, کڑوا پانی نکل رہا ہے. رسول نے فرمایا, کہا اس لعاب دہن کو اس کنویں کے اندر جا کر کے ڈال دو. اب اس کے اندر ڈالا گیا, جب پانی نکالا گیا تو وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا نکلا. اس کے علاوہ کوئی بیمار ہے, رسول اسلام اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. رسول اسلام اگر کسی بندے کے اوپر اپنا لعاب دہن لگا دے تو اس بندے کو شفا مل جاتی تھی. یہ رسول کا کمال ہے. پھر میں وہی جملہ کہا کرتا ہوں میرے عزیزو, اما لعاب دہن کا یہ کمال ہے کہ اگر لعاب دہن بیمار کو لگ جائے تو شفا پہنچا دے, گندگی میں چلا جائے تو خوشبو پھیلا دے, اور اگر پانی کے اندر چلا جائے تو پانی کو شہد سے زیادہ میٹھا بنا دے. ذرا تصور کریں وہ بندے جو نبی کو اپنے جیسا بتاتے ہیں. آئے ہے بھائی توجہ چاہتا ہوں, جو بندے یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے, تصور کریں جب رسول کا تھوک تم جیسا نہ ہو سکا تو جو رسول کے تھوک کے برابر نہ ہو رسول کی ذات کے برابر کیا ہوگا؟ رسول کا لعاب دہن بھی ایک عظیم الشان, یہ رسول کا معجزہ ہے کہ رسول اسلام کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے. کہیں پر گر گیا تو خوشبو ہی خوشبو معطر ہو گئی. ایک رسول کا معجزہ یہ ہے, رسول اگر لیٹے ہوئے ہیں کہیں پر تو تاریخ بتاتی ہے رسول اسلام کے جسم منورہ سے ایسا نور ساطع ہوا کرتا تھا کہ جو چیز دن کی روشنی میں نہ مل سکتی ہو وہ رات کے تاریخی میں رسول اسلام کے نور سے مل جایا کرتی تھی. امہات المومنین فرماتی ہے, کہا جو چیز ہماری دن میں کھوئی ہوئی ہو اور رات میں رسول اسلام گھر پر واپس آ جائے, اندھیرا ہو رہا ہو, تو رسول اسلام کے جسم منور سے ایک ایسا نور ساطع ہوا کرتا تھا کہ تمام کی تمام چیزوں کو نورانی کر دیا کرتا تھا. ہم اس چیز کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے رسول اسلام کی روشنی میں. توجہ چاہتا ہوں, رسول اسلام کے اندر سے ایسی شعائیں نکلا کرتی تھی اور رسول کہہ رہے ہیں انا وعلی من نور واحد. بھائی توجہ, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, خداوند عالم نے پوری کائنات کو بنایا کس کے صدقے میں؟ ان کے صدقے میں. نبیوں کو بنایا ان کے صدقے میں. آپ نے سوچا میں نے کہہ دیا نبی بنے تو آپ نے سوچا نبی بن گئے, ایسے نہیں بنے سرکار, بلکہ نبی کے پسینے سے بنایا ہے. میں حدیث قدسی پڑھ دوں بس 2-4 جملے, اس کے بعد نتیجہ پہنچاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلق اللہ السماء من عرق الراس, خداوند عالم نے آسمان کو بنایا اپنے حبیب کے سر کے پسینے سے. خلق اللہ الملائکہ من عرق ایدی, خداوند عالم نے تمام کے تمام ملائکہ کو بنایا رسول کے ہاتھوں کے پسینے سے. اس کے آگے فرماتے ہیں خلق اللہ اللوح والقلم من عرق صدرہ, خداوند عالم نے لوح والقلم کو بنایا رسول کے سینے کے پسینے کے قطرے سے. آگے فرماتے ہیں خلق اللہ الارض من عرق رجلہ, خداوند عالم نے زمین کو بنایا اپنے رسول کے پیروں کے پسینے کے قطرے سے. اس کے بعد فرماتا ہے خلق اللہ النبی من عرق الجبی, خداوند عالم نے تمام کے تمام نبیوں کو بنایا رسول کی پیشانی کے پسینے کے قطرے سے.
یعنی آدم بنے رسول کی پیشانی کے قدرے سے، نوح بنے رسول کی پیشانی کے قدرے سے، تمام نبی بنے رسول کی پیشانی کے قدرے سے۔ جملہ کہہ دو میرے عزیزو، قدر کیجئے گا جملے کی، بہت بڑا جملہ ہے۔ یعنی ہمارا اور تمہارا پسینہ نکلے تو میں کچھ این بنتا ہے، ربی کا اگر پسینہ گرے تو کہیں آدم جیسا نبی بنتا ہے، کبھی نوح جیسا نبی بنتا ہے۔ یعنی اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے میرے حبیب کا پسینہ ٹکرائے گا ہو۔ جس خداوند عالم کو یہ پسند نہ ہو کہ رسول کا پسینہ رائے گا ہو، اس خداوند عالم کو یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ رسول اسلام کی 40 سال کی عمر کفر کی زندگی میں گزر جائے؟ جو بندہ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ایمان لائے، کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہر ایک بنانے والے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے میرے عزیزو، جملہ سنیے گا اور اس سے لطف اٹھائیے گا۔ بنانے والے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، مثلا خریدنے والوں کا بھی پیمانہ ہوتا ہے۔ ایک معمار ہے، اس نے کوئی چیز بنائی، مثلا ایک چھوٹی سی سائیکل بنائی جو پہلے چلا کرتی تھی، خیر ابھی بھی چلتی ہے بہت سی جگہ، سائیکل بنائی۔ اگلی مرتبہ اس کی تمنا یہ ہوگی ابھی تو میں نے صرف اتنی ٹیکنالوجی دکھائی ہے، آگے چل کر اور آگے بڑھوں۔ پھر بندے نے موٹر سائیکل بنا دی، پھر اس کے آگے انسان کی خواہش ہوتی ہے اب کہ اس سے بڑی چیز بنائی جائے، گاڑی بنا دی، پھر سوچا اس سے بڑی چیز بنائی جائے، ایئرپلین بنا دیا، سوچا اس سے بڑی چیز بنائی جائے، میزائل بنا دیے۔ یعنی انسان کی یہ حقیقت ہے، یہ پیمانہ ہے کہ انسان آگے بڑھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ اب دنیا کی مثال سن لیجئے گا سرکار دوسری، آپ نے گھر خریدا چھوٹا سا، آپ کی دلی تمنا ہوگی دوسری مرتبہ جب خریدے تو اس سے اچھا خریدے، وہ خرید لیا، اب آپ کی تمنا ہوگی کہ اب کے محل خریدے یا اس سے اچھا خریدے۔ یعنی انسان کی تمنا ہے آگے بڑھنے کی، تو یہ زندگانی کا رول ہے۔ میں نے دستے ادب جوڑا خداوند عالم کی بارگاہ میں، میں نے پروردگار عالم، میں نے دنیا کا مطالعہ کیا ہے، ہر ایک بندے کو دیکھا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے، اگر کوئی بندہ بلندی پر جانے والے بندے کو پیچھے کی جانب دھکیلے تو وہ یہ کہتا ہے تم میرے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی بندہ اوپر سے نیچے کی جانب آئے تو وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا نیچے کرنے والا اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ تو ادنا سے بندے ہیں جو اتنا جانتے ہیں نیچے آنا قباحت ہے، لیکن پروردگار عالم تیری سب سے پہلی مخلوق ہے محمد، تو نے ایک کو بنایا، ایک کے بعد ایک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ایک کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہا رسول اعلان کر دو انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ پھر 2 کے 5 بنا دیے، 5 کے 14 بنا دیے، اور 14 بنانے کے بعد رک گیا، اور رکنے کے بعد کہا تا قیامت تک نہ ہی تو ان سے بہتر کبھی بناؤں گا اور نہ ہی کبھی بنایا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اپنے کلام کو توڑ دیا۔ شاید اہل بیت نے ایک جملہ کہا ہر تارے تلسمات حرم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے۔ ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 14 بنائے خداوند عالم نے، میں نے کہا خداوند عالم 14 بنائے ہیں، اول مخلوق ہے تیری، اب آخری مخلوق بھی بنا دے۔ کہا پتہ نہیں، میں نے قسم کھا لی ہے ان سے بہتر نہ کبھی بناؤں گا اور نہ ہی کوئی بنایا ہے۔ یہ سب سے پہلے بھی ہوں گے، سب سے آخر بھی ہوں گے، اسی لیے خداوند عالم نے محمد کو بنایا سب سے پہلے ہے، بھیجا سب سے آخر میں ہے، تاکہ اول الاولین بھی یہ رہے، آخر الاخرین بھی یہ رہے۔ اور یاد رکھیے گا، ویسے تو ماں باپ کو ہر ایک بچے سے اپنے برابر محبت ہوتی ہے، لیکن ایک بات حقیقت بتا دوں، انسان جتنی محبت سب سے پہلے بچے کو کرتا ہے یا سب سے آخر کو کرتا ہے، اتنی بیچ والوں کو نہیں کر پاتا۔ یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، یا تو سب سے زیادہ محبت سب سے پہلے والے کو ملتی ہے، یا اس کو ملتی ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، لاڈ رہتا ہے، کہا سب سے چھوٹا ہے سرکار، سب سے چھوٹا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا جس وقت وہ سب سے پہلا والا دنیا میں آیا تھا تو اس وقت اس کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، تو ساری محبت اسی کو ملا کرتی تھی۔ جب آخری میں سب سے چھوٹا آیا سرکار تو کیا رہا؟ اب بڑے بھائیوں کی بھی نگاہیں چھوٹے والے پر جا رہی ہے،
बहनों की निगाहें भी छोटे भाई के ऊपर जा रही है, माँ की निगाह भी छोटे बेटे के ऊपर जा रही है, बाप की निगाहें भी छोटे भाई बेटे के ऊपर जा रही है या बेटी के ऊपर जा रही है। वजह क्या है? वजह यह है सरकार ये छोटा है, इसको ज्यादा नहीं मालूम, तो लिहाजा इसका ख्याल रखा करो, इसको अच्छी अच्छी चीजें बताया करो। अपने बच्चों से बताया जा रहा है तो या तो सबसे बड़े बेटे से मोहब्बत मिलती है या सबसे छोटे से मिलती है। याद रखिएगा बीच वालों से भी मोहब्बत बराबर होती है, लेकिन ये बात हकीकत है सबसे ज्यादा या तो बड़े वाले को मिलती है या छोटे वाले को मिलती है। अल्लाह ने कहा ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है, या तो सबसे बड़े वाले से मोहब्बत होती है या छोटे वाले से मोहब्बत होती है। बस यही दुनिया का दस्तूर अपनी नजर में रखते हुए खुदावंद आलम ने अपने हबीब को सबसे पहले बनाने का फैसला लिया और सबसे आखिर में भेजने का फैसला लिया, ताकि मेरे हबीब को सबसे ज्यादा मोहब्बत मिलती रहे। एक बनाया, एक के दो बनाए। मैंने दस्ते अदब जोड़ा, जोड़ने के बाद खुदावंद आदम की बारगाह में पेश हुआ। बस बहुत जल्दी अपनी रहमत को तमाम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। पेश करता हूँ, रसूल इस्लाम बना दिया, एक को बनाया, एक के बाद दो, दो के बाद 5, फिर 14। मैंने दस्ते अदब जोड़ा। खुदावंद आदम तू तो अला कुल्ले शैइन कदीर का मालिक है, तू लम यलिद है वलम यूलद है, तू जो चाहे वो कर देता है, कुन फयकुन का मालिक है, तुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तू कह दे तो बन जाए। लेकिन खुदावंद आलम तू एक नूर के 2 टुकड़े क्यों कर रहा है? मैंने ये मान लिया था तूने मोहम्मद का नूर अपने नूर से बनाया। बहुत बड़ी फजीलत की बात है, जो आदम को ना बनाया, जिसने मूसा को ईसा को ना बनाया, उसने मोहम्मद को अपने नूर से बनाया है। तमाम के तमाम नबियों को बनाया है पसीने के कतरे से, लेकिन मोहम्मद को बनाया है अपने नूर से। अब एक नूर के 2 टुकड़े कर दिए, इसके ऊपर भरपूर तवज्जो। अब दुनिया की मिसाल सुनिएगा सरकार। मैंने दस्ते अदब जोड़ के खुदावंद आलम 2 टुकड़े क्यों किए? कहा दुनिया की मिसाल सुनो। कहा ये है, मैं एक दरख्त के पास गया जो सेब का दरख्त था, मैंने उससे एक सेब तोड़ा, एक और बराबर में उसका जुड़ा भाई खड़ा हुआ था सेब का दरख्त, मैंने एक उससे तोड़ लिया और दोनों को चखना शुरू किया। तो हो सकता है इसका टेस्ट अलग हो, इसका मजा अलग हो, दोनों का मजा अल्लाह सलामत रखे। सलाम पेश करता हूं जो बंदे समझ रहे हैं, जज़ाकल्लाह। इसका मजा अलग हो सकता है, इसका मजा अलग हो सकता है। मैंने चलो ठीक है गालिब भाई, अब आपको सिर्फ एक ही दरख्त के पास लेकर के चलते हैं, एक दरख्त के पास लेकर के चले। मैंने कहा इसके 2 फल तोड़िएगा। अब 2 सेब एक ही दरख्त के तोड़े गए, एक ही दरख्त ही नहीं, एक ही डाली भी से तोड़े गए। अब डाली भी छोड़िएगा सरकार, एक ही गुच्छे से तोड़े गए, जो दोनों एक जगह पर लटके हुए थे, इस तरह से 2 in 1, दोनों इस तरह से लटके हुए थे। मैंने कहा बस इन्हीं 2 को तोड़ दीजिए, दोनों को तोड़ लिया गया। मैंने टेस्ट कीजिएगा गालिब भाई। अब दोनों को खाया, हो सकता है सरकार के थोड़ा बहुत ज़ायका भी चेंज हो गया हो सकता है एक के ऊपर पानी की कदरें ज्यादा आ गए हो, एक के ऊपर कम आ गए हो, तो हो सकता है कि इसके अंदर अच्छा ज़ायका, इसके अंदर थोड़ा कम ज़ायका। भाई भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। अब लीजिएगा सरकार, अब मैं एक बंदे के पास पहुंचा, अब ये एक ही नहीं किसी के भी पास चले जाए, लेकिन एक मुनाफिक के पास पहुंचा जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना थी। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने एक सेब तोड़ा जो सबसे ज्यादा मीठा था, उसके अंदर इतना ज्यादा रस पाया जाता था कि उसके जैसा पूरे दरख्त के ऊपर कोई फल ना था। मैंने उस फल को तोड़ा, अब एक फल के अंदर से 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद अपने बंदों को भी खिलाया, गैर को भी खिलाया। अपने बंदों ने फौरन कहा भाई जो इसका ज़ायका है वही इसका ज़ायका है। मुनाफिक को खिलाया, कहा भाई जो इसका ज़ायका है वो इसका ज़ायका है। कहना तो ये चाह रहा था ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन कह ना सका, चूंकि एक के 2 टुकड़े जो कर लिए थे, बस अल्लाह ने फैसला कर दिया। कहा मैं बनाने को दूसरा नूर बना सकता था, लेकिन मैं अगर अलग से बनाता तो ये मुनाफिक लोग अपने सर को खुजा खुजा कर कहते मोहम्मद अलग है, अली अलग है। मोहम्मद अलग है, अली अलग है, लेकिन मैंने एक नूर के 2 टुकड़े करके दुनिया वालों को बता दिया कि अपनी मुनाफिकत चाहे कहीं तक भी फैला लेना, लेकिन ना नबी तक आएगी ना अली तक जाएगी। ये दोनों के दोनों ऐसे है। अच्छा, एक के 2 बनाए, 2 के 5 बनाए और 5 के फिर 14 बना दिए। ये है कुदरत परवरदिगार आलम। अलग से नहीं बनाया बल्कि इस तरह से बनाया। अच्छा, रसूल का और मौजज़ा क्या है सरकार? रसूल का एक मौजज़ा ये है कि जब रसूल किसी रास्ते से गुजरा करते थे
तो अगर रसूल किसी रास्ते से गुजर जाए तो वो गली खुशबू से मुनव्वर हो जाया करती थी। और मुनाफिक भी ये कह दिया करते थे कि इस रास्ते से रसूल गुजरे हैं, खुशबू बता रही है। अब तारीख बताती है, रसूल इस्लाम के जिस्म के अंदर से नूर निकला करता था, जिस्म से खुशबू निकला करती थी। रसूल इस्लाम सो रहे हैं, आलम ये होता था अगर चादर ऊपर डाली हुई है तो चादर के अंदर से नूर छन छन कर निकला करता था, छन छन कर निकला करता था। जो लोग ये कहते हैं ना भाई ये तो बस अली अली का जिक्र करते हैं, इनके पास है ही क्या, अली 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 करते रहते हैं। मैं कहता हूँ जरा आओ तो सही हमारे फर्श अज़ा पर, तो आपको पता चलेगा हम जहाँ पर अली का नाम लेते हैं वहाँ पर नबी का भी नाम लेते हैं। हमारी मजलिस के अंदर कोई मजलिस ऐसी है ही नहीं जिसके अंदर तमाम के तमाम नबियों का जिक्र ना हो। चूंकि मेरे ऐसी तो हम ऐसों का जिक्र करते हैं जिसका जिक्र करने से तमाम के तमाम नबियों का जिक्र होता है। अच्छा, छन छन कर नूर निकल रहा है, हर एक बंदा पहचान लेता था। अब ईमानदारी से बताओ, मेरा जहन फौरन पहुंचा शब हिजरत के जिस वक्त रसूल इस्लाम अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए थे, अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, अपनी जगह पर अली को लिटा दो और तुम यहाँ से निकल पड़ो, तुम्हारी जान को खतरा है। रसूल इस्लाम फौरन उठे, अली को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, या अली मेरी जगह पर लेट जाए, आज की शब मेरी जान को खतरा है। मैंने दस्ते अदब जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा, या नबी अली को ही क्यों, फला को लिटा दो, अल्लाह सलामत रखे, फला को लिटा दो। भाई तवज्जो रखिएगा, नबी का एक मौजज़ा ये है कि नबी के जिस्म के अंदर से ऐसा नूर निकलता था कि लोग पहचान लिया करते थे कि ये नबी की जात है। सोते हुए भी पहचान लिया करते थे कि फर्श के यानी कि चादर के ऊपर से नूर निकला करता था कि इस चादर को रसूल ने ओढ़ रखी है तो इसके अंदर नूर है, ये नूर बाहर निकल रहा है। मैंने कहा या रसूल इस्लाम अली को ही क्यों, फला को लिटा दो, फला को लिटा दो, उनको भी नहीं तो उनको लिटा दो जो सबसे बड़े हैं, जो कहते हैं बड़ों का हक होता है हर चीज के अंदर। कहा नहीं, मैंने तो इतना बड़ा मक्का है किसी को भी लिटा दीजिए, ये अली ही क्यों। कहा क्या तुम्हें पता नहीं, मेरा एक मौजज़ा ये है, मेरे अंदर से खुशबू निकलती है, मेरे अंदर से नूर निकलता है। इस बिस्तर पर ऐसे को लिटाया जाएगा जो बिल्कुल मुझ जैसा हो। मैंने अगर ऐसे वैसे को लिटा दिया, ना उसके जिस्म के अंदर से नूर निकलेगा ना खुशबू निकलेगी, पता चल जाएगा। कहा लेटने वाला नबी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। अब एक मिसाल दे देता हूँ, मैंने मिसाल तो दी थी पहले भी, लेकिन ये मिसाल अब थोड़ा सा और अच्छी करके बयान कर रहा हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह तमाम के तमाम बंदे बिजनेसमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद आलम आपके कारोबार के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। दुकान तो खोलते हैं आप लोग सुबह से लेकर शाम तक। मैंने अली भाई से कह दिया, मैंने अली भाई ऐसा कीजिएगा, आज आप दुकान पर ना बैठिए और दुकान को खोल करके चले जाए। तो फौरन अली भाई कहेंगे, अरे मौलाना कैसी कैसी बातें कर रहा हो, भला इतनी बड़ी दुकान है, इतना कीमती सामान रखा हुआ है इसके अंदर, भला मैं इसको इसी तरह से छोड़कर चला जाऊं। मैंने सरकार जो नौकर वगैरह है वहां पर, जो आपका भाई भतीजा वगैरह है, उसको भी नहीं रखिएगा, बल्कि खोलो और छोड़कर चले जाओ 1 घंटे के लिए। कहा मौलाना 1 घंटे की तो दूर की बात है, 5 मिनट के लिए भी नहीं जा सकता, इसके अंदर से चोरी होने का खतरा है, मेरे पैसे भी इसी के अंदर रखे हुए हैं, कीमती चीजें भी इसी के अंदर रखी हुई है, और हो सकता है भाई सोने चांदी की भी कोई चीज उसके अंदर रखी हुई हो। तो ये थे अली भाई, इन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं एक मुनाफिक के पास पहुंचा, मैंने भाई तुम तो ये कहते हो कि नबी दुनिया से ऐसे ही चले गए थे दीन इस्लाम को छोड़ करके। तवज्जो, जो समझ जाए सलाम पेश करता हूँ, सलामत रहे। गौर व फिक्र जरूरी है भाई, मजलिस के अंदर आने के बाद गौर व फिक्र सबसे ज्यादा मेन शर्त है। मजलिस उसी के समझ में आती है जो अपनी फिक्र को अपने पास लेकर के बैठे, जो अपने जहन को अपने पास लेकर के बैठे। भाई मैं मुनाफिक के पास पहुंचा, मैंने मुनाफिक तुम तो ये कहते हो कि रसूल इस्लाम ऐसे ही दीन को छोड़ करके चले गए उम्मत के ऊपर, खुद इजमा करके बना लेगी जिसको बनाना हो, ऐसे ही छोड़ करके भाई हकीकत दलील दे रहा हूँ, जिम्मेदार हूँ, 1 या 2 से नहीं बल्कि हजारों किताबें मेरे पास मौजूद है। और ऐसे ही नहीं कि कह करके चला जाऊं, हमेशा इस चीज का मुद्दाई रहूंगा, हमेशा ये बात कहते रहूंगा। मैंने कहा ए मुनाफिक ये बता, रसूल तो इसी तरह से चले गए हैं अपनी दुकान छोड़कर, तूने भी एक छोटी सी दुकान खोली है, ऐसा कर इस जगह से सबको हटा और तमाम की तमाम बस्ती मुसलमानों की है, पूरे दिन ऐसे ही खुला छोड़ दे, कोई भी आकर के बैठ जाएगा। और ऐसा करना जब तू मरेगा तो किसी को वारिस ना बनाना, तमाम के तमाम मुसलमान हैं तेरी बस्ती के,
खुद ही एक बंदे को चुन लेंगे जो तेरी दुकान का मालिक बन जाएगा। क्या मौलाना कैसी बात कर रहे, दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब वो गली गली में फिरा और फिरने के बाद कहता है मौलाना आरिफ का दिमाग खराब हो गया है, उनसे बात मत करना। कहा क्यों? कहा वो तो कह रहे थे अपनी दुकान को ऐसे ही खुला छोड़ करके चले जाओ और जब मरो तो किसी को वारिस न बना कर जाना, किसी को हकदार न बना कर जाना। का वजह ये है भाई, पूरा का पूरा गांव मुसलमान का गांव है, पूरा का पूरी बस्ती मुसलमानों की बस्ती है, खुद में इज्मा करेंगे, एक बंदे को वारिस बना देंगे, जो बंदा बेहतर होगा वही वारिस बन जाएगा। कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दिमाग खराब हो गया उनका, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ताज्जुब की बात है, तुम अपनी एक छोटी सी दुकान एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते बिना वारिस के, तो फिर वो रसूल इस्लाम जिसने इस दीन की खातिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, वो इस दीन को बिना वारिस के कैसे छोड़कर जा सकता है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतना बड़ा दीन इस्लाम जिसके लिए तमाम के तमाम नबियों ने बशारत दी हो का एक नबी आएगा, एक नबी आएगा, एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा। और जिस वक्त मोहम्मद आया तो उस वक्त तमाम के तमाम दीनें खत्म हो गए, तमाम की तमाम शरीयत मनसूख हो गई। कहा अब ऐलान ये हुआ कि आज के बाद सिर्फ यही शरीयत बाकी रहेगी, यही दीन बाकी रहेगा। तमाम के तमाम मुसलमानों के ऊपर, तमाम के तमाम उम्मत के ऊपर ये वाजिब है कि वो इस दीन की पैरवी करे, इस दीन की इत्तबा करे। इतने बड़े दीन को बिना वारिस के कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अच्छा ठीक है सरकार, मैंने दस्तयादब छोड़ा, बस आखिरी जुमला उसके बाद रहमत को तमाम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके आगे फिर कभी बयान करूंगा। मैंने दस्तयादब जोड़ा रसूल इस्लाम की बारगाह में, जोड़ने के बाद कहा या रसूल इस्लाम अली को लिटा करके तो जा रहे हो, आपने खैर किसी और को नहीं लिटाया, वो एक अलग का मसला है, लेकिन आपके पास दुनिया वालों की कुछ अमानतें हैं, उनको लौटाने के लिए बता दीजिए अली को कि कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है। क्या तू नहीं जानता अली वो है जिसके अंदर बिल्कुल ऐसी खुशबू आती है जैसी मेरे अंदर आती है, अली के अंदर ऐसा नूर है जैसा मेरा नूर है। अगर मेरे अंदर तमाम के तमाम मौजज़ात पाए जाते हैं तो अली के अंदर भी वो तमाम के तमाम मौजज़ात पाए जाते हैं। हमें दुनिया वालों को जरूरत होती है बताने की, लेकिन अली को किसी की अमानत बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद वापिस कर देंगे। अब तारीख बताती है अली लेट गए, इंशाल्लाह फुल डिटेल में तो फिर कभी बयान करूंगा। अली लेट गए, रसूल चले गए, कुफ्फारे कुरैश कम से कम 40 तलवारें रसूल के इर्द गिर्द हल्का बना करके खड़ी हुई थी बिस्तर के इर्द गिर्द। सुबह जैसे ही होगी रसूल इस्लाम चादर हटाएंगे अपने ऊपर से, फौरन कत्ल कर देना है। सुबह हो गई, अब इंतजार कर रहे हैं कब चादर हटे, अली सो रहे हैं। अब जैसे ही चादर हटाई इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, हर एक का खंजर इस तरह से है उसके हाथ में, औकात भी तो पता चलनी है किसका शजरा कैसा है कैसा नहीं। इस तरह से हर एक बंदे के हाथों के अंदर खंजर है। जैसे ही अली ने चादर हटाई कहा कत्ल करो, लेकिन जैसे ही सामने वो झुल्ला नजर आया कहा रुक जाओ, कहा ये तो नबी नहीं, ये तो अली है। जैसे ही तमाम के तमाम बंदे हैरान हुए, अरे हम तो पूरी रात देख रहे थे इस चादर के अंदर से नूर निकल रहा था, अरे हाय इसके अंदर से खुशबू भी वैसी ही आ रही थी। हमारा ताज्जुब है मुसलमानों, जब कुफ्फार जैसे बंदे अली को नबी जैसा बता रहे हैं तो तुम्हारी औकात ही क्या है, उस अली को अपने जैसा बताओ। ठीक है ठीक, अली सो गए, जैसे अली उठे हैं तो तमाम के तमाम बंदे हैरान। अब एक तारीख जुमला देने के लिए जा रहा हूं जो हर एक मुफस्सिर ने लिखा है, एक रावी ने लिखा है, इसके अलावा किसी बंदे ने इससे अलग ये जुमला नहीं लिखा। तमाम के तमाम बंदे खड़े हुए हैरानी से अली का चेहरा देख रहे हैं। एक मर्तबा वो चेहरा आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहता है या अली नबी कहाँ है? तारीखी जुमला है जो मेरे मौला ने कहा, क्या मेरे हवाले करके गए थे? आए है। अब अगर अली ये कह दे मुझे नहीं मालूम तो इमामत को खतरा, चूंकि इमामत झूठ नहीं बोलती, अगर झूठ बोल दे तो इमामत खत्म। और अगर ये बता दे नबी फला जगह गए हैं तो नबी की जान को खतरा, फिर नबी नहीं बचते। मेरे अजीजों अली ने तारीखी जुमला लिखा है, तारीखी जुमला का जो हर एक बंदे ने लिखा है, क्या मेरे हवाले करके गए थे? तमाम
के तमाम बंदे हैरान। अबू जहल आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहा या अली तुम जानते हो, बताते क्यों नहीं? जैसे इसने गुस्ताखी की बस एक मर्तबा दस्त यदुल्लाह बढ़ा और अबू जहल के भरपूर ऐसा तमाचा लगाया कि मुझे नहीं पता इसकी शिद्दत क्या थी, लेकिन तारीख बताती है अबू जहल के बस 2 ही तमाचे लगे हैं। एक तो बचपन के आलम में जब अली 3 दिन के थे, एक भरपूर जवानी में जब रसूल के बिस्तर पर सो रहे थे। मुझे नहीं पता इसकी जद क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन शायर अहले बैत ने लिखा है कि वो दस्ते चक्की ज़र्ब वो मुबस्सिफात का, बचपन में ये भी खेल था एक बाएं हाथ का। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे आगे इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम के अंदर वही खुशबू पाई जाती थी। मैंने कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक जुमला पढ़ा था। जब वो बंदा आया है इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास से और खाना अपने पास रख रहा था, तो एक जुमला कहा। जब इमाम ने पूछा क्या उस बंदे की कोई अलामत आप जानते हो जो सूखी रोटी खा रहा था, तो उसने क्या जुमला कहा था? कहा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक अलामत जानता हूँ, उसके जिस्म के अंदर से भी ऐसी ही खुशबू आ रही थी जैसी आपके जिस्म के अंदर से आ रही है। तो इस जुमले से साफ साफ वाज़ेह हो जाता है सरकार जैसे नबी थे वैसे अली थे, और सिर्फ जैसे अली थे वैसे सिर्फ अली ही नहीं थे, बल्कि वैसे ही हसन थे, वैसे ही हुसैन थे। इसीलिए हदीस किसा के अंदर ये जुमला आया है बार बार। हदीस किसा के अंदर मौला हसन आए तो एक ही जुमला कह रहे हैं, या अम्मा इन्नी अशम्मु इंदक रायतन तय्यबा, मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मौला हुसैन आए वो भी वही जुमला कह रहे हैं, इन्नी अशम्मु इंदक रायतन तय्यबा। मौला अली अलैहिस्सलाम आए तो वो भी वही जुमला कह रहे हैं, इन्नी अशम्मु इंदक रायतन तय्यबा, मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो पता चला मेरे अजीजों, ये अहले बैत का घराना एक खुशबू का घराना है, एक नूर का घराना है। इस घराने जैसा कोई घराना नहीं। जैसी इनकी अजमत है वैसी किसी की अजमत नहीं, जैसा ये दर है वैसा कोई दर नहीं। हाँ तो ये वैसी जन्नत भी नहीं जैसा इनका दर है। जनाब फिज़्ज़ा से कहा गया तुम अपने तख्त को छोड़कर के यहाँ आ रही हो, क्या तुम्हें अपना तख्त प्यारा नहीं है? का तख्त पर सिर्फ बादशाहज़ादी थी, सिर्फ नौकरों को खिलाया करती थी, जब से इस दर पर आई हूँ फरिश्तों को खिला रही हूँ। ये इनका दर है। यहाँ पर फरिश्ते आते हैं, यहाँ पर नबी तक आते हैं, यहाँ पर जिब्रील जैसे फरिश्ते आते हैं, मीकाईल आते हैं, रिज़वान जन्नत आते हैं। तारीख मिलता है रसूल इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा मौजज़ात थी। इंशाअल्लाह मैं रफ्ता रफ्ता बयान करता रहूँगा। लेकिन जिस वक्त रसूल इस्लाम का वक्त आखिर आया, रसूल इस्लाम मस्जिद में खड़े हुए हैं और एक जुमला कह रहे हैं, मेरा वक्त करीब है कि मैं आप लोगों के दरमियान से चला जाऊं। अगर किसी का कोई बदला हो तो मुझसे ले सकता है। एक बंदा खड़ा होने के बाद कहता है, या रसूल इस्लाम आप फला जंग में कुफ्फार को कत्ल कर रहे थे, मैं भी जंग लड़ रहा था बराबर से, आप कोड़ा भी लिए हुए थे और तलवार भी लिए हुए थे, किसी को कोड़े से मार रहे थे, किसी को तलवार से मार रहे थे। जब आप कुफ्फार को कत्ल कर रहे थे उस वक्त ये कोड़ा मेरे जिस्म के ऊपर लगा। या रसूल अल्लाह मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, वैसे आपके लगा नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, इंतकाम ले। कहा या रसूल अल्लाह मुझे वही कोड़ा चाहिए है जो मेरे जिस्म के ऊपर लगा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखा, देखने के बाद कहा बेटा जाओ घर के अंदर से वो कोड़ा लेकर के आओ जिसका जिक्र ये कर रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोते हुए घर के अंदर पहुंचे और मादरे गिरामी से कहा, मादरे गिरामी नाना ने कोड़ा मंगाया है, एक नाना की उम्मती है जो ये कह रहा है मुझे आपको कोड़ा लगाना है। शहजादी फातिमा ने सुना और बैन करने लगी, तरफ तरफ कर रोने लगी। कहा बेटा हसन देखो नाना की कोड़ा ना लग जाए, तुम कोड़ा तो लेकर के जाओ जरूर, लेकिन उसके सामने खुद पेश हो जाना और कहना है ए भाई मेरे नाना के कोड़ा ना मारना, चाहे मेरी पुश्त को ऊपर चाहे कितने ही कोड़े लगा ले। कितनी मोहब्बत थी शहजादी को अपने वालिद मोहतरम से, उस बाप को भी बेटी से इतनी ही मोहब्बत थी। कोड़ा लेकर के पहुंचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम। रसूल इस्लाम ने उसके हाथ में कोड़ा दिया, कहा ले जहां लगाना है लगा ले। कहा या रसूल इस्लाम जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म के ऊपर लिबास नहीं था, आप अपने लिबास को थोड़ा सा ऊपर कर दे,
बस रसूल इस्लाम ने एक मरतबा अपने कुर्ते को ऊपर किया, दामन को ऊपर किया, रसूल इस्लाम की मोहरे नबूवत नजर आने लगी। जैसे उसे मोहरे नबूवत नजर आई, उसने फौरन कोड़े को फेंका और फेंकने के बाद उस मोहरे नबूवत का बोसा लेने के लिए बढ़ गया और कहने लगा, या रसूल इस्लाम, मेरी कैसे गुस्ताखी हो सकती है कि मैं आपके कोड़ा मारूं, बल्कि मैं तो मोहरे नबूवत को चूमने के लिए सिर्फ इतना झूठ बोला था ताकि मुझे ज़ियारत हो जाए आपकी मोहरे नबूवत की। मैं कहूँगा, ऐ मुसलमानों, जरा तसव्वुर तो करो, जिस मोहरे नबूवत का तुम्हें इतना ख्याल था, अरे तसव्वुर करो, जिस नबी को अपनी बेटी से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, तुम उसी बेटी के घर के ऊपर चले गए, वो भी जलती हुई लकड़ियां लेकर के। लीजिए मेरे अजीजों, रसूल इस्लाम का आखिरी वक्त है, तड़प रहे 3 दिन से मेरे रसूल इस्लाम बहुत ज्यादा, और शहजादी से कह रहे हैं, शहजादी मेरी बेटी मुझे जहर दे दिया गया है, तेरा बाबा बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। बस एक मर्तबा रसूल इस्लाम 3 दिन हो गए तड़पते तड़पते, एक दिन रसूल इस्लाम की आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आए, फिर से रसूल इस्लाम की आंख खुल गई और कहा, आओ मेरे बेटो मेरे सीने से लग जाओ। इमाम हसन इमाम हुसैन सीने से लग गए। रसूल इस्लाम कभी सीने को एक के चूमते हैं, किसी के गले को चूमते हैं। शहजादी ने मालूम किया, बाबा आप हसन का कलेजा क्यों चूमते हैं, आप हुसैन के गले को इस तरह से क्यों चूम रहे हैं। कहा, बेटी तुझे नहीं मालूम, ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनका खास ख्याल रखना, इसके कलेजे के इतने टुकड़े होंगे कि तुझसे देखा ना जाएगा। हाँ उस वक्त तू मौजूद रहोगी, लेकिन तेरी बेटी ज़ैनब मौजूद होगी। ये मेरा हुसैन है, इसका खास ख्याल रखना, इसकी यही रगे होगी और करबला का मंजर होगा, ये सूखी हुई रगे होगी, शिमरे का खंजर होगा। हाँ मेरे अजीजों, बस ये बातें कर रहे थे, दोनों नवासों को अपने सीने से लगा लिया। बस एक मर्तबा जब दोनों नवाज से अलग हो गए, कुछ देर के बाद फिर से जब तमाम की तमाम वसीयतें हो गई, मौला अलैहिस्सलाम को वसीयत कर चुके हैं, शहजादी को वसीयत कर चुके हैं, कह चुके हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, रसूल इस्लाम की फिर से आंख लग गई। शहजादी समझने लगी, बाबा 3 दिन से तड़प रहे थे, अचानक इस वक्त आराम मिला है बाबा को, तो बाबा को कि अचानक एक बंदा दरवाजे पर आया और आने के बाद डब्बुल बाब किया। कहा कौन? कहा मुझे रसूल से मिलना है। शहजादी दरवाजे के करीब गई, जाने के बाद कहा मेरा बाबा अभी सोया है, वापस चला जा। वो वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से एक बंदा आया, वही आया, आने के बाद कहता है मुझे रसूल से मिलना है। शहजादी फिर से गई, जाने के बाद कहती मेरा बाबा बीमार है, मेरे बाबा से ना मिलो, अभी वापस चला जा, मेरा बाबा अभी सोया है। तीसरी मरतबा फिर से वो बंदा आया, उसने तकुल माफ किया। अब शहजादी से रहा ना गया, शहजादी बेसाख्ता रोने लगी, शहजादी के आंसू जमीन पर गिरने शुरू हुए। रसूल की आंखों ने कहा, शहजादी क्यों रो रही हो? कहा बाबा, अरे एक बंदा है, बार बार आता है, कहते मुझे रसूल से मिलना है, मैं कह रही थी मेरा बाबा सो रहा है। कहा शहजादी, अरे तुम नहीं जानती दरवाजे पर आने वाला कौन है, ये तुम्हारे दर की अजमत है, ये मलकुल मौत है, कोई और नहीं, ये आपसे इजाजत तलब कर रहा है, मैं रसूल को लेने के लिए आया हूँ, शहजादी से इजाजत दे दो। शहजादी ने इजाजत दी, मलकुल मौत करीब आया, रसूल को लेकर के चला गया। शहजादी को यकीन था, हाँ मेरे बाबा की अजमत ये है। जब शहजादी यतीम हो गई तो शहजादी ने रोना शुरू किया, हाय मैं यतीम हो गई, हाय मेरा बाबा इस दुनिया से चला गया। शहजादी, कम से कम जब आपका बाबा इस दुनिया से गया तो आपको रोने का तो मौका मिल गया ना, लेकिन हाँ मुझे माफ करना, हाँ करबला का मंजर था, वहाँ भी एक छोटी सी बच्ची थी, इधर बाबा की शहादत हुई, बच्ची को किसी ने दिलासा ना दिया, इधर बच्ची रोना चाहती थी, किसी ने ताज़ियाना माना। सिवाय इमाम मज़लूम के खुदावंद आलम ने पूरे हाथ पर इन आंसुओं के फरमाए, आपको कोई परेशानी ना दे। हाँ मेरे अजीजों, लेकिन मैं दस्ते लब जोड़ करके कहूँगा, लेकिन शहजादी फातिमा की मुसीबत भी कम नहीं है मेरे अजीजों। जिस दर के ऊपर मलकुल मौत इजाजत लेकर दाखिल हो रहा था, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, अरे कुछ लहीन आए, चलते हुए दरवाजे को आग लग, दरवाजे को आग लगा दी, और यही नहीं दरवाजे को आग ही नहीं गई, बल्कि कहा कि हम इस दरवाजे को गिरा देंगे। एक लहीन ने ऐसा धक्का मारा, शहजादी के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिरा।
سے بیٹھ کر میں آپ کے اوپر گریا کرتی تھی، اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ بابا وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ خداوند عالم بحق نماز و بنا علیہ السلام چاہتے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں مشیان حضرت قطار موجود ہے خداوند عالم ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی بندے